ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है, जब तक जीना है, तब तक पढ़ना और पढ़ाना है, तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। तो कবে পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হবে? অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, তাই না? বাবার হাত আর সাথ নিয়ে চলতে হবে। কেননা বাবা বলছেন তোমার পদও তৈরি হবে আর তুমি খুশিতেও থাকবে যতদিন পড়াশোনা চলবে। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? बाबा बोलছেন सेवा सक्सेस হবে তার জন্যে কি গুণ দরকার? उत्तर, सहनशीलता का, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर, हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर, आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो, सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ, भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए, मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे, अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं, जो तकदीरवान बनने वाले हैं, वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे, वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। तो बाबा বলছেন সেবার সফলতার জন্য, সাকসেস হবার জন্য কোন গুণ চাই? কোন গুণ চাই? সহনশীলতা। কেন সহনশীলতা? কেন সেবা করতে গেলেই অনেক মত তৈরি হয়। অমুক বলবে এইরকম, এইরকম হলে ভালো, অমুক বলবে এইরকম হলে ভালো। এবার সেখানে ক্লেশ হয়ে যায়, তাই না? দ্বন্দ্ব হয়ে যায়। তাই জন্যে বাবা বলছেন একটু সহ্য শক্তিও দরকার পড়ে। হয়তো কেউ কিছু সেবাতে গিয়ে বলে দিল, একটু সহ্য শক্তি না থাকলে সেখানে সেবা কী করবে? উল্টে অশান্তি হয়ে যাবে, ডিস্টার্ব হয়ে ফিরে আসবে, সাকসেস হবে না, মন খারাপ হয়ে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন সংগঠনে চলার জন্য, সেবা করার জন্যে সহনশীলতা প্রয়োজন পড়ে। বাবা বলছেন সেবা করো। কিসের সেবা করো? কোথায় প্রোগ্রাম করব, কোথায় সবাইকে জড়ো করব, কোথায় শিবির করানো হবে, কোথায় ভাষণের প্রোগ্রাম হবে, অনেক আত্মাগুলো জাগতে পারবে, জানতে পারবে, তাই না? এখনও প্রচুর আত্মা আছে যারা জানেই না যে এরকম একটা মেডিটেশন শেখানো হয়, বা এরকম একটা ব্রহ্মাকুমারী বলে সংস্থা আছে, সেটাও জানে না। এরকম প্রচুর এখনও বাকি, প্রচুর, তাই না? তাইলে ভাবুন কত সেবা বাকি। তো বাবা বলছেন কে করবে? দায়িত্ব বাবা কার উপরে দিয়েছে? কার থেকে শিব বাবা আশা করে বসে আছে? বাচ্চাদের থেকে, তাই না? তো বাবা বলছেন যারা তকদিরবান, যারা ভাগ্যবান হোনেওয়ালা বাচ্চা, সে বাবার কথার উপরে অ্যাটেনশন দেবে, পড়াশোনাও ভালোভাবে করবে। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। তো বাবা বলছেন কোন পথ চয়েস করেছি?
এক্ষুনি গান বাজছিল না, বড় উঁচি লম্বি লক্ষ্য নিয়েছি তপস্যার রাস্তা, তাই না? সহজ নয় পথ। তো বাবা বলছেন যে ওই রাস্তায় চলতে গেলে কি হবে, অনেকবার হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে। কেন? রাস্তা নতুন, আমার নিজের কমি কমজোরি সেই রাস্তায় বাধা, অন্য কেউ আমাকে ঠেলে ফেলবে না, আমার নিজের কমি কমজোরি আমাকে বারবার নিচে নামাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু কি করতে হবে, যাহা গিরনা ওর সম্ভলনা है, আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। হার মানার দৃশ্যই নেই, হার মানা যাবে না, তাই না? আর আজকে তো বাবা বিশেষ কোন গুণের উপরে পুরুষার্থ করতে বলল? সহ্য শক্তি, তাই না? তো আজকে চেকিং করব, কেউ কিছু বলল, পছন্দ হলো না, তো রিয়াকশন কত তাড়াতাড়ি হলো আর কতক্ষণ থাকলো, কতক্ষণে আবার সব ঠিকঠাক হলো, তাই না? সহ্য শক্তি আছে না অভাব আছে, কত পার্সেন্টেজ আছে? তো আজকে সহ্য শক্তির উপরে কাজ করব। तो बाबा बोलছেন ओम शांति, क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कभी ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो, তাই না? বাবা একলা নয়, শিব বাবা সঙ্গে কে আছে? দাদাও আছে, মানে ব্রহ্মা বাবাও আছে। তো ব্রহ্মা বাবা মানে কৃষ্ণ বা নারায়ণের বা বিষ্ণুর আত্মা আছে। তো এই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে পূজনীয় যে দুটো আত্মা, এক শিব বাবা আর এক কৃষ্ণ বা নারায়ণ বা বিষ্ণুর আত্মা, এই দুটো আত্মা মিলে বাপ দাদা আমাদের পালনা দিচ্ছেন। तो अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। बाबा बोलছেন যত সেবা করবে, অন্য কেউ বোঝাবে, বাবা বলছেন তোমার পদও উঁচু হবে আর খুশিও তুমি প্রচুর অনুভব করবে। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। तो आज के निजेर संगे एकदम भीष्म प्रतिज्ञा करब, अंतिम निश्वास पर्यन्त যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, তাই না? খেতে পাই আর না পাই, মাথার থেকে ছাদ থাকুক না থাকুক, যাই সিচুয়েশন হোক, সারা দুনিয়া বাবার এগেনস্ট হয়ে যাক, কিন্তু পাক্কা প্রমিস, বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ব না। পাক্কা প্রমিস আছে তো না? সিচুয়েশন পড়লে বাবার হাত ছেড়ে নিজের সুবিধা খুঁজে নেব, এইরকম না? যাই কষ্ট করতে হোক, যত কিছু সহ্য করতে হোক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়া যাবে না। বাবা তো ফেভারিট গান শুনিয়ে দিল না, যে অনেকবার নিচে পড়ে যাব, আবার উঠতে হবে, আবার উঠে দাঁড়াতে হবে, তাই না? কিন্তু অন্তিম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর আগে হার মানা যাবে না। तो पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो हैं ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। बाबा পড়াচ্ছে তো শুধু পড়াচ্ছে না, টেস্টও হবে, পরীক্ষাও হবে, আর পরীক্ষা হিসাবে সিলেকশনও হবে, কে কোন পদের হলো সে রেজাল্টও বেরোবে। তো বাবা বলছেন পড়াচ্ছে বাবা, তো ভালো মতন পড়ার উপরে অ্যাটেনশনও দিতে হবে। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने,
फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। बाबा बोलছেন লক্ষ্য কি রাখবে, যাতে আমি রাজা মহারাজা হবার যোগ্য হতে পারি, রাজা বাচ্চার মতন পুরুষার্থ করতে পারি। রাজাই পাবার লক্ষ্য রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। तो बाबार संगे रिलेशन अंतिम निश्वास पर्यन्त, बाद बाकी सब माझखान थेके धीरे धीरे आउट हो जाबे, ताई ना। किन्तु शिव बाबार संगे रिश्ता नाता अंतिम अध्याय, अंतिम पृष्ठा, अंतिम वाक्य पर्यन्त थाकबे जीवनेर, ताई ना। बाद बाकी केउ एक अध्याय चललो, केउ दो अध्याय चललो, ताई ना। केउ 4-5 पृष्ठा चललो, केउ 10 पृष्ठा चललो, बाद बाकी सब धीरे धीरे हिसाब चुक्ति करे आउट हो जाए। किन्तु कार संगे लास्ट पर्यन्त टिके थाकते हबे, बाबार संगे, ताई ना। बाबार संगे आमार रिश्ता जेन अंतिम समय, अंतिम वाक्य पर्यन्त चले। बाबा बोलছেন समय होता है, तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। तो बाबा कहते यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है, जितना जो पढ़ेंगे उतनी उनको खुशी भी रहेगी। तो आज के सारा दिन बाबा की बोलेছে, কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে, সে যেন ভিতর ভিতর আওয়াজ আসতে থাকে, বাবা এটা বলেছে, বাবা এটা বলেছে, তাই না। বাবা বলছেন যদি এই প্র্যাকটিস থাকে তাহলে সারা দিন তুমি খুশিতে থাকতে পারবে। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। बाबा बोलছেন জীবনের লক্ষ্য ভালো করে যেন প্রিন্ট হয়ে যায় হৃদয়ে, যে আমার লক্ষ্য কী আছে, বাবা নতুন দুনিয়া বানাচ্ছে, সেই নতুন বিশ্বের আমি মালিক আত্মা। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं, अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फ़र्क है। तो बाबा तो আমাকে লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে নিয়ে যাবে, সে তো সেই জন্য আমাকে তৈরি করছে কৃষ্ণের মতন, নারায়ণের মতন, লক্ষ্মীর মতন। কিন্তু বাবা বলছেন একটু দেখো তো কত দূর আমি তৈরি হয়েছি, কতটা ফরক আছে। শিব বাবার মেহনত তো করছে আমার উপরে, আমিও একটু মদতগার হয়ে যাই, একটু হেল্প করি, তাই না। মা বাবা যখন বাচ্চাদেরকে বোঝায় উল্টো পথে চলিস না, এটা ভালো না, আর বাচ্চা যখন শোনে না তখন মাতা পিতার কত মন খারাপ হয়। তো কমসে কম আমরা ভালো সন্তান তো হব, বাবা যেরকম আমাকে বানাতে চায় সেটাতে মাতা পিতার সহযোগিতা তো করব, তাই না, যাতে মাতা পিতার আশীর্বাদ বা দুয়ার অধিকারীও হব। আর বাবা বোঝাচ্ছে আমি শুনছি না, আমি আমার ইচ্ছে মতন চলছি, তো বাবার দুয়ার অধিকারী হব। তো বাবা বলছেন আপনি দিল সে সदैव पूछते रहो, कि जिज्ञासा করব দিলকে हमारे में कितना फ़र्क है। তো যেই লক্ষ্য বাবা দিয়েছে আর আমি কতটা তফাৎ আছে, কতটা রাস্তা বাকি, কতটা আমাকে পূর্ণ করতে হবে। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं, पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वो तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। बाबा बोलছেন দুনিয়াতে তুমি যা পাবে বুঝে নাও এগুলো সব টেম্পোরারি, অল্পকালীন ক্ষণভঙ্গুর, এদের সাথ বেশি দিন চলবে না। किंतु बाबार साथ আমাকে अंतिम पर्यन्त रखते হবে। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे, अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं, सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है।
বাবা বলছেন বাবা তোমাকে অনেক উঁচু শ্রেষ্ঠ আত্মা বানাতে চায়, তাই জন্যে পড়ার উপরে অ্যাটেনশন রাখো। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। তো যারা সেই ভাগ্যবান আত্মা, যারা সেই প্রথম জন্মের আত্মা, কৃষ্ণের সঙ্গে আসার আত্মা, রাস করনেওয়ালা আত্মা, সে পড়া তো পড়বেই ভালো করে, তাই না? তার অ্যাটেনশন আসবে। औरों को भी पढ़ाई लिए ভিন্ন ভিন্ন রীতি পুরুষার্থ कराते रहते हैं। সে নিজেও পুরুষার্থ করবে, অন্যকেও প্রেরণা দেবে পুরুষার্থ করার। দিল होती है उनको पढ़ाकर বৈকুণ্ঠ का মালিক বানায়। আমি নিজেও বৈকুণ্ঠের মালিক হব, আবার অন্যদেরকেও প্রেরণা দেব বৈকুণ্ঠের মালিক হবার জন্য। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे। समझाने लिए अभी बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। তো বাবা আজকে বারবার বলছেন সব জায়গায় একটু সহ্য শক্তি উপরে কাজ করতে হবে, একটু সহ্য শক্তি ধারণ করতে হবে, না হলে ফেল হয়ে যাব। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। বাবা বলছেন নিজেদের মধ্যে কথা বলো, কোথায় যাব, কোথায় সেবা ফিক্স করব, কোথায় অনেক আত্মার উন্নতি হবে, কোথায় প্ল্যান প্রোগ্রাম করব। তো বাবা বলছেন গ্রুপ বানাও, সংগঠন বানাও, তো সেবার জন্যে চর্চা করো, সেবার জন্যে আলোচনা করো। एक अल्प पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान कौन, एक अल्प पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो अल्प को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्प को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हैबिट में चले जाते हैं, याद भूलने से गिर पड़ते हैं। তো এই যা রাস্তা চয়েস করেছি, বাবার ইয়াদ থাকলে বাবার হাত ধরে স্বর্গের দিকে যাব, আর যদি বাবাকে ভুলে যাই, বাবার হাত বুদ্ধির হাত ছুটে যায়, তাহলে কোনো না কোনো গলিতে মায়া কোনো প্রলোভন রেখেছে, ওখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব। তো বাবা বলছেন সব সময় বুদ্ধির হাত আর সাথ যেন কানেকশন বাবার সঙ্গে থাকে। इन बातों को और कोई समझ न सके, शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भल कितना भी कोई भवके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या, তাই না? অনেক আছে লোকেরা দুনিয়াতে বিশাল বড় বড় পুজো করবে, প্রচুর শো করবে, তাই না? অনেক লোক পাবলিকও যাবে, প্রচুর সেবা করার চেষ্টা করবে, দেখাবে সবাইকে আমরা কত পুজো করছি, ভক্তি করছি। কিন্তু বাবা বলছেন, কিন্তু বাবার বাচ্চা হবে না। যখন বাবার কাছে আসলে বাবা কোনো নিয়ম বলবে, বলবে এসব তো হবে না, তাই না? তো ভক্তি মার্গে খরচ করে শো করা সহজ, কিন্তু জ্ঞান মার্গে এসে বাবার পথে চলা এ অত সহজ না। এখানেই পরীক্ষা কতটা ভগবানকে ভালোবাসি, তাই না? अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं, তাই না? বাবা বলছেন জ্ঞান মার্গে তুমি কি পাচ্ছ? একদম আখের রস খাচ্ছ, আর ভক্তি মার্গে মানুষ কি খাচ্ছে? ছিলকা। রস বেরিয়ে গেল, তারপরে কি আছে? तो तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बोलছে তুমি জ্ঞানের সোমরস পান করছো আর পাওয়ারফুল আত্মা হয়ে যাচ্ছ, উপরে উঠছো সিঁড়ি,
আর ভক্তি মার্গে লোকে কি করছে, আসল রস তো পাচ্ছে না, ভগবানের ভালোবাসার রস তো আর পাচ্ছে না, তারা আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। परंतु अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते, তাই না? মাতা পিতা তো পুরুষার্থ করাবে ভালো পথে চলো, কিন্তু যদি কোনো বাচ্চা অ্যাটেনশন দেয় না, কথা শুনবে না, বুঝবে না, মানবে না, তো মাতা পিতাও বুঝে নেয় এর ভাগ্যতে ভোগান্তি আছে, এর কপাল ভালো না, কিচ্ছু করার নেই, কেউ বাঁচাতে পারবে না, তাই না? তো বাবাও বলছে, বাবা তোমাকে কত উঁচু কুলের কত শ্রেষ্ঠ আত্মা জন্ম জন্মান্তর রাজা মহারাজার ভাগ্য দিতে চাইছে, আর তুমি বলবে আমার কলিযুগেরই জন্ম ভালো, আমার কলিযুগেরই জীবন ভালো, তাই না? তামসিক ব্যবহারই আমার ভালো, ছাড়বে না। তো বাবাও কি মনে করবে, বলবে ঠিক আছে ভাই, তোমার বুঝে গেলাম, তোমার ভাগ্যে কি আছে আমি বুঝে গেলাম, তাই না? परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते, न खुद अटेंशन देते हैं न औरों को देने देते हैं। আর যে নিজেই বাবার কথা বোঝে না, মানে না, শোনে না, সে অন্যকে কি প্রেরণা দেবে? বাবা বলে না আপ সমান বানাও, তো আমি পাওয়ারফুল হব তো অন্যকে পাওয়ারফুল হবার প্রেরণা দেব, আর আমারই বুদ্ধি যদি তমগুণী রজগুণীর দিকে যায় তাহলে আমিও অন্যকে কিসের প্রভাব দেব? रजोगुनी तमोगुनी दिखे प्रभाव देव, ताई ना? न खुद अमृत पीते हैं न पीने देते हैं, बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। तो बाबा कमप्लेन करছেন অ্যাক্টিভিটিগুলো যা চলে বাবা সন্তুষ্ট না। বাবা বলছে কিছু কিছু বাচ্চা আছে না নিজে তৈরি হয় না অন্যকে তৈরি হবার প্রেরণা দেয়। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे? বাবা তো চায় 84 জন্মই একে রাজার সিটে বসাই, কিন্তু বাচ্চা যদি পড়বে না, শুনবে না, মানবে না, বুঝবে না, অন্য কেউ প্রেরণা দেবে না, তো রাজার আসনে বসবে কি করে? बाबा बोलছেন पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा? वो भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। राजा बच्चा একলা পুরুষার্থ করবে না, রাজা বাচ্চা অনেক আত্মাকে প্রেরণা দেবার নিমিত্ত হবে। বাবা বলছেন যখন লাস্টে রেজাল্ট বেরোবে তখন তো মন খারাপ হয়ে যাবে, এই জন্যে বাবা বলছেন আগে থেকে পুরুষার্থ করো, যদি রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল खूब पश्चाताप হবে। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, ওই সময় সব মনে পড়বে বাবা আমাকে কত সতর্ক করাতো, আমি বাবার কথাকে পাত্তাই দিতাম না, পশ্চাতাপের অশ্রু বেরোবে। यहाँ बैठे हो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। तो এই শব্দগুলো কার আছে? শিব বাবার আছে। কোথায় বসে আছি? শিব বাবার মহাবাক্য ভগবানের হৃদয়ের কথা শুনছি, তো ওজন দিতে হবে। তো बाबा बोलছেন वो हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है। पक्का तो बाबार संगेई থাকবো তো, জীবনের লাস্ট পৃষ্ঠা অবধি বাবার গল্প থাকবে তো, না আর কাউকে সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছি? বানিয়েছি যদি দেখো কত দূর সঙ্গ দেয়, সে তো হিসাব আছেই, মাঝপথে তো ছেড়ে যাবেই সে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে ভালো বাবাকে সঙ্গী বানাও, সে অন্তিম পর্যন্ত তোমার সাথ দিতে পারে, আর কেউ দেবে না। तो उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। तो যাই পরিস্থিতি আসুক বাবার হাত আর সাথ ছাড়বো না। बाप हमको साथ ले जाएंगे, यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे, बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है,
मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, यह बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतु कर, सबको वापिस जाना है। তাই না, কিছুটা বাবা মেয়াদ দিয়েছে, সময় দিয়েছে, অফার চলছে। এই সময়ের মধ্যে তুমি নিজের হিসাব নিজে চুক্তি করবে, তো শুলি পাবা, পানিশমেন্ট কাঁটা ফোটানোর মতন আসবে, চলে যাবে, তোমার মন ঘা খাবে না। কিন্তু যদি হিসাব নিজে চুক্তি না করি যোগের দ্বারা, তো বাবা বলছে ভুগে চুক্তি করতে হবে, তো কাঁটা ফুটানোর মতন না, শুলি পাবার মতন যন্ত্রণা পেতে হবে। শুলি পাবার যন্ত্রণা বুঝেন? শুলি পাবা মানে ফাঁসি পাবা নয়। শুলি পাবা মানে, শুলিদণ্ড আগে কি ছিল, রাজা মহারাজাদের সময়ে ফাঁসি সিস্টেম ছিল না, একটা তীরের মতন ভালার মতন থাকতো, তার উপরে মানুষকে বসিয়ে দিত, দিয়ে চেপে দিত। তাহলে শুলিটা কোথায় থেকে বেরোবে? একদম পুরো শরীর ভেদ করে জ্যান্ত মানুষ তার মাথার উপর দিয়ে বেরোবে সে কাঁটা। তাহলে কেমন কষ্ট। তো বাবা বলছেন সেই কষ্ট অনুভব করতে চাও না বাবার ইয়াদের থেকে কাঁটা ফোটানোর মতন অনুভব করে চলে যেতে চাও? কি চাও, সিলেক্ট করো। টু লেট হো যাएंगे, হিসাব কিতাব চুকতু কর, সবকো ওয়াপিস জানা है। পরীক্ষা হলে সবাইর অনুভব আছে, লেখা শেষ হলো না, ঘন্টি বেজে গেল, তো টিচার কি করবে? বলবে হয়ে গেছে, চলো দাও, তাই না? তো এই সময়েও ধীরে 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 ফুরিয়ে যাচ্ছে। সতগুরুর পাঠ চলছে বাবার এখন, তাই না? যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আসতো, সাকারে মাতা পিতার মতন বসে থাকতো, 24 ঘন্টা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা থাকতো, মাতা পিতার মতন পালনা দিত, হাতে খাওয়াতো, তাই না? সঙ্গে খেলা করতো, সবই হতো, মাতা পিতার মতন বাবার মতন পালনা দিত। তারপরে অব্যক্ত হলো ব্রহ্মা বাবা, ফরিস্তা বাপ দাদা গুলজার দাদির মধ্যে আসলো, অব্যক্ত মুরলীগুলো চললো। অব্যক্ত মুরলীগুলো তো বুঝতেই পারেন কি পাওয়ারফুল, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গভীরে গভীরে শিক্ষাগুলো টিচার দিল। আর এখন কি চলছে? গুলজার দাদির পাঠ শেষ হয়ে গেছে, নন্দী ভৃঙ্গির পাঠ শেষ হয়ে গেছে, এখন রিভিশন কোর্স সতগুরুর পাঠ। এখন আর বাবা ডাইরেক্ট এসে বাবাকে যা বলা বাবা বলে দিয়েছে। এখন অব্যক্ত মুরলী রিভিশন চলছে, সাকার মুরলীও রিভিশন চলছে। যেরকম পরীক্ষার আগে রিভিশনের জন্য সময় দেয়, তো সময় দেওয়া হয়েছে। আর বাবা এখন টিচার না, এখন সতগুরু হয়ে বসে আছে, বলছে যোগ লাগাতে তোমার কঠিন লাগবে না, কোনো শিক্ষা পেতে চাও কঠিন হবে না, ইউটিউব আছে, পিডিএফ ফাইল আছে, কত কিছু আছে, তুমি যা চাও পুরুষার্থ করো। যখন বাবা ছিল, টিচার ছিল, এত ক্লাস ক্যাসেট কোথায় ছিল, তাই না? সেই মধুবন গেলেই কেউ কিছু শিখবে। আর এখন তো বাড়ি বসে বাবা ভান্ডার খুলে দিয়েছে, সব তোমার কাছে আছে। ভগবান কি কি বলেছে, কেমনভাবে সেটা প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে, অনেক মহারথী দিদি দাদিরা গাইডও করে দিয়েছে, অনেক ক্লাসও অ্যাভেলেবল আছে। তো বাবা বলছে প্রচুর চারিদিকে তোমাকে, ওই যেরকম পরীক্ষা দেওয়ার আগে টেস্ট পেপার আসে না, আগে কি কি পরীক্ষা এসছিল, তাতে কি প্রশ্ন এসছিল, কি উত্তরে এসেছিল, সব আগে থেকে বলে দেয়, যে এই বছর এই রকম এসছিল, ওই রকম এসছিল। তো মহারথীদের কাছে কি পেপার এসছিল, কিভাবে তারা পাস করলো। আমরা নতুন পথে নেই, এই পথে অনেকেরা হেঁটে বেরিয়ে গেছে, পাস হয়। তো সেই অনুভূতিগুলোও আমাদের সামনে আছে। তো প্রচুর অনেক কিছু দিয়েছে বাবা। আর এখন সতগুরুর পাঠ চলছে রিভিশনের, তারপরে ফাইনাল এক্সাম। আর যখন ফাইনাল এক্সাম অ্যানাউন্স হয়ে যাবে, তখন যদি বলবে আমি রিভিশন করব, আমি ক্লাস শুনে রেডি হব, আমি এই ক্লাসও চলবে না, তখন মোবাইল আর কম্পিউটারও কাজ হবে না, সেগুলোও তুমি আর পাবে না, সেগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে, স্যাটেলাইটই বন্ধ হয়ে যাবে মিসাইল পড়লে, তাই না? তো
তারপরে যদি তুমি বলবে এখন আমি তৈরি হব, এর ক্লাস শুনে নেব, এর কমেন্ট্রি শুনে নেব, এই প্র্যাকটিস করে নেব, বাবা বলবে হয়ে গেছে যা হবার, এখন শুধু মাথার উপরে অগ্নিবর্ষণ হবে। এখানে এই হচ্ছে, ওইখানে ওই হচ্ছে, সেখানে এই হচ্ছে, চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড় পড়বে দুঃখের, আর পরীক্ষার সময় হবে। এদিকে ভক্ত আত্মারা বলবে আমাকে দাও, কি পেয়েছো, ভগবান এসছে সবাই জেনে যাবে, বলবে দাও আমাকে। তখন মুখ লুকাতে কোথায় যাব? দরজা বন্ধ করে কাঁদবো যে তারাও আমি কিছু জোগাড় করতে পারিনি, তোমাকে কি দেব, তাই না? তো বাবা বলছেন সতগুরুর পাঠ খুব শীঘ্রই শেষের দিকে, ধর্মরাজের পাঠ শুরু হবে। তো হিসাব কিতাব চুক্ত করার জন্যে, প্রচুর পাওয়ার দেবার জন্যে, একটু যোগ লাগালেই বাবা প্রচুর শক্তি দেবার জন্যে বসে আছে। এখনও যদি সুযোগ নেব না, টাইমটা পাস করে দেব, মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, বাবা বলছেন তারপরে ধর্মরাজ যখন কাজ করবে তখন দেখবে পরিস্থিতি কাকে বলে। बाबा बोलছেন टू लेट हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापिस जाना है। তারপরে যাবার সময় হয়ে যাবে, তো যাবার সময় হয়ে যাবে, গেট খুলে যাবে, তো এবার তো সবাই তার তার হিসাব চুক্তি করে যাবে। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं, बच्चे वो जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं, তাই না? মাতা পিতার ভালো বাচ্চা কোনটা? যে বাচ্চা নিজেকেও সামলাবে আর অন্য বাচ্চাদেরকেও দেখাশোনা করতে পারবে। তো মা বাবা বলবে আমার ভালো বাচ্চা আছে, নিজেকেও সামলে নেয়, অন্য বাচ্চাগুলোকেও ভালো প্রেরণা দিয়ে সামলে নেয়, তাই না? তো আমরা সব বাবার ভালো বাচ্চা। तो जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है, তাই না? বাবা কত মহিমা করে, মম্মা বাবা দাদিদের, তাই না, কত মহিমা করে বাবা। বাবা বলছেন ওই রকম আমাদেরও তৈরি হতে হবে। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, सारा दिन যদি শুধু মানুষকে কি বললো মাথায় ঘুরলো, বাবা কি বলেছে মাথায় ঘুরছে না, তো শুধরাবো কেমন করে? तो बाबा बोलছেন 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देना है, अपनी दिल से पूछो। बाबा बोलছেন নিজের হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করো। কি জিজ্ঞাসা করব? कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। বাবার দূত কতটা তৈরি হয়েছি, কত আত্মাদের আমি মেসেজ দিতে পেরেছি। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। তো কতজনের কল্যাণ করলাম তারও হিসাব নেবে বাবা। কতজনকে মেসেজ পৌঁছে দিলাম, কতজনকে লিফলেট দিলাম, তারও হিসাব নেবে বাবা। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। তো লিফলেটের সেবায় অ্যানাউন্স হলো, আমি গেলাম না, বাড়ি শুয়ে থাকলাম। বাবা বলছেন তো বুঝে যেতে হবে মুঝে ইতনা উচ্চ পদ তো মিলেগা নেই, তাই না? ভাগ্য বিলি করার জন্য সেবা দিল বাবা, আর সেই সময় আমি বাড়ি ঘুমালাম। তো বাবা বলছে তো ভাগ্য বিলি করার সময়ই তো ঘুমালে, তোমাকে ভাগ্য দেবো কেমন করে? तो बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो। बाबा আরও একটা জিনিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে বলছেন, রোজ রাতে শোবার আগে বাবাকে রিপোর্টিং করো, অন্যের না নিজের। কি করলাম? সার্ভিস पर भी रहना है, আর বাবা খুব খুশি হবে যদি সেবার মেসেজ শোনালাম। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। तो কতটা মা কালী হতে পেরেছি, কতটা কলঙ্ক মুছতে পেরেছি, কত অসুরের চুল ধরে কাটতে পেরেছি, আর কতটা অসুর এখনও আমার ভিতরে বাস করে।
বাবা বলছেন দেখো কতটা বিকৃতি বাইরে বেরিয়েছে, কতটা কলঙ্ক বাইরে বেরিয়েছে, আর কতটা বাকি। तो सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरना है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। বাবা বলছেন এটা ড্রামা। পবিত্র প্রবৃত্তি ছিল, গৃহস্থী ছিল, অপবিত্র বিকারী পতিত গৃহস্থী হলো, আবার বাবা এসে পবিত্র গৃহস্থীর তৈরি করছে, আবার সে চেঞ্জ হবে। তো বাবা বলছে চক্র আছে। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। বাবা বলছেন যা যা তোমার মধ্যে আজকে নোংরা আছে এগুলো তোমার অরিজিনাল না, এগুলো সব সঙ্গের রং লেগেছে দাপরের পর থেকে। তোমার অরিজিনাল দুটো যুগ ধরে ছিল, তুমি সাত্ত্বিক ছিলে, শতপ্রধান ছিল, তাই না? সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতাতে ভরপুর 100% ছিলে, তোমার ভাইব্রেশন পাওয়ারফুল ছিল। আর এইগুলো সব পরে এসে आतंकवादीদের মতন তোমার মধ্যে প্রবেশ করে গেছে। यह भी तुम अभी समझते हो, हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं यह खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। बाबा বলছেন সবাই কেমন ভাবে মরবে, যেমন জন্তু জানোয়ার মরে। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे, यह सब खत्म हो जाएगा, यह सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो वो फिर नहीं होगा, नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। तो बाबा আমাদেরকে কি তৈরি করছেন, সুন্দর ফুল বানাচ্ছেন। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। কখন শরীর ছাড়বো, যখন आत्मा पवित्र হয়ে যাবে। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। बाबा যতই বোঝাক কারো মাথায় ঢোকে না, মনে থাকে না, সারাদিন কি বলেছে বাবা ভুলে যায়, পুরুষার্থ করে না। বাবা বলছেন এর কপাল ভালো না, আমি কি করতে পারি। তো বাবা আমার জন্য এই মন্তব্য দেবে, এটা কি শুনতে ভালো লাগবে। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं, कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। बाबा বলছেন কত দেহ অভিমানে থাকে, কত অহংকারে সারা দিন পার লাগিয়ে দেয়। বাবা বলছেন আমি চাই ও হিরে মতন হোক, তাই না? হীরের থেকে 7 রঙের আলো বেরোয় না, তো হীরের মতন বাবা আমাদের চাইছেন, 7 শক্তির ভাইব্রেশন। বাবা বলছিল না দুদিন আগে নীলম পরি, পুখরাজ পরি, মানিক পরি, তো সব পরি একসঙ্গে বাবা বানাতে চায়। আর বাচ্চা বলবে আমি নোংরাতে খেলা করতে ভালোবাসি, আমার নোংরাই ভালো লাগে, আমি ওই সব পরি ফরি হব না। চয়েস। बाबा बोलबे ठीक है भाई तुम्हें जा चॉइस करेছো। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं, বাইরের সব ঘুরে নিলাম, সব দেখে নিলাম, ভিতরে তো শান্তি নেই, খুশি নেই, কি ফায়দা হলো। ঘুরতে গেছি কাশ্মীরে, আর দিয়ে যাদের সঙ্গে গেছি বিশাল তুমুল ঝগড়া ও শান্তি, মন খারাপ, মন কাটাকাটি।
কি ফায়দা, তাই না? তো বাবা বলছে বাইরে যাত্রা থেকে অন্তর্যাত্রা করো, সেখানে খুশিতে থাকো। बाप कहते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं, मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे मकान फिर बनेंगे, তাই না? কেউ কেউ ভাবে এই ব্রহ্মকুমারীরা কি উল্টো পাল্টা বলে, সোনার বাড়ি হবে, হিরে রত্নের লাইট হবে, দুনিয়াতে এত সুন্দর প্রকৃতি পরিবেশ হবে, এ কী সব বলে আজে বাজে কথা, তাই না? বাবা বলছে ভগবানের কথা, ব্রহ্মকুমারীর কথা থোড়ি না, তাই না? जरूर बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे, वहाँ तो सोना बहुत रहता है। বলে না বিশ্বকর্মা পুজো হয় না, তো বিশ্বকর্মা কে আছে? বিশ্বকর্মা হচ্ছে স্বর্গের ইঞ্জিনিয়ার। বিশ্বকর্মার গল্প আছে, এক রাতে মহল দাঁড় করাতো, সোনার মহল, তাই না? এক রাতে বাড়িঘর হবে? এই তো দেখছেন 3 বছর ধরে চলছে, বাড়ি কমপ্লিটই হয় না, তাই না? বাবা বলছে কিন্তু সোনার মহল কি হবে? সে তো শুধু একটু আগুন দিলেই জয়েন্ট হয়ে গেল সোনা, তাই না? বাবা বলছে বিশ্বকর্মা এক রাতে বাড়ি বানিয়ে তোমাকে গিফট করে দেবে। वहाँ तो सोना बहुत रहता है, अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম বালি সিমেন্টে বাড়ি বানাও, ওই রকম সোনা ওইখানে বালি সিমেন্টের মতন হবে, বালির মতন হবে, এত সোনার খান হবে। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वो ख़त्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाबा बोलছেন ওখানে হিরেরও খান হবে। আজকে একটা হিরে কেনা মানুষ ভাবে ওরে বাপরে, সে অরিজিনাল হিরে পেতে হলে তো বিক্রি হয়ে যেতে হবে, তাই না? আর সেখানে বাবা বলছেন হীরা কেমন হবে? যেমন পাথর হয়। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 बरस हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। बाबा बोलছেন তোমার ঘর এটা না, তোমার ঘর বাড়ি পরম ধাম ছিল, তোমার ঘর বাড়ি সত্যযুগে সোনার মহল ছিল, তাই না? সেই সব ছেড়ে তুমি এই বাড়িকে বলছো আমার। কেমন কেমন বাড়িতে তুমি কেমন কেমন সুন্দর বেঁচে এসেছিলে, আর আজকে এই বাড়ি ঘরের মোহে পড়ে বসে আছো। बाबा बोलছেন भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ नहीं ले जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है। बाबा बोलছেন আমি তোমাকে সঙ্গে নিতেই পারবো না যতক্ষণ না এখানকার কোনো স্মৃতি তার প্রভাব তোমার উপরে থাকে। এখানকার সব কিছু কি চিনতে? যখন শতযুগে শতপ্রধান আত্মা প্রথম নেমেছিল, কাকে চিনত? কার সঙ্গে হিসাব ছিল, তাই না? নিউট্রাল ছিলে। বাবা বলছে ওই রকম হয়েই তোমাকে যেতে হবে। কাউকে চিনি না, কারোর সঙ্গে আমার কোনো কমপ্লেন নেই, কারোর সঙ্গে আমার না অ্যাটাচমেন্ট, না ডিট্যাচমেন্ট, না ঘৃণা নফরত, না কিছু, নিউট্রাল। আর এর মুখ দেখতে ভালো লাগে না, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। বাবা বলছেন চলে যাবে উপরে, যেতে পারবে? ও মুখটাও নিউট্রাল হয়ে দেখবে, কথাও বলতে ইচ্ছে করবে নিউট্রাল হয়ে। বাবা বললো না মিষ্টি সম্বন্ধ হবে তারপরে তুমি যাবে, না হলে সেখান থেকেও ছুট নেই। তো সব মিটাতে হবে, অ্যাটাচমেন্টও মিটাতে হবে, তো ডিট্যাচমেন্টও মিটাতে হবে। तो सिर्फ बाप को याद करना है, सबको यही कहते रहो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना बरस हुआ? 5000 बरस की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे,
फिर 84 का चक्र लगाया। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से, हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। মনে পড়েছে যে আমরা উঁচু পাঠধারী, না কলিযুগের ওই সাধারণ মানুষ বলেই মনে করেই থাকি, না উঁচু রোল আছে, एक्सेप्ट होच्छे। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं, তাই না? অর্জুন সাক্ষাৎকার করেছিল না, ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিল, বিরাট রূপের দর্শন। সহস্র ভুজা, সহস্র মুখ, হাজার সূর্যের মতন আলো। তো বাবার যেই হাজার সূর্যের মতন আলো, সেখানে আমি আত্মাও আছি। সেই সহস্র ভুজা, সহস্র মুখে আমাদেরও দুটো হাত আর একটা মুখও আছে। সেইভাবে আমরা পুজোও পাচ্ছি। बाबा बोलছেন, जो कल्प पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सब প্যান্ডেলগুলোতে পাড়া পাড়াতে যে পুজো হচ্ছে, তারা কি সারা জীবন শুধু পুজোই করে যাবে? একদিন সে দেবী দেবতা সাক্ষাৎও পাবে, আর তারা তাদের মনোকামনা পূর্ণও করবে, আর সেই স্মৃতি নিয়ে ওরা দেহ রাখবে। আর রাখার পরে আবার যখন দাপরে নামবে, সেই স্মৃতি মনে পড়বে আর পুজো শুরু হবে। बाबा बोलছেন, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। যেরকম অন্যের সঙ্গে গল্প করো, বাবা বলছেন একটু সময় বের করতে হবে। কিসের জন্য? বাবার সামনে বসো আর বাবার সঙ্গে গল্প করো, নিজের সঙ্গে গল্প করো। बाबा बोलचन, बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन को शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप है, दूसरे कोई पास यह वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वो शांति के लिए, वो सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नर्क पत्थरों का। তাই না? বাবা বলছেন স্বর্গ কী হবে? সোনার দুনিয়া। আর নর্ক কলিযুগ কী আছে? পাথরের দুনিয়া। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, समय निकाल एकांत में, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है, अपने को उमंग में लाना है। आज के बाबार होमवर्क, मुरली हाथे नेबे, একলা সময় বের করবে, আধ ঘন্টা সময়, আর বসবে। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ, आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। बाबार सेकेंड होमवर्क, अन्यों सेवा करते हबे। आरो होमवर्क, साक्षी हये, बाबा बोल्लो ना सेवार मध्य सहनशीलता चाই। तो सेवा करते गेले साक्षी हये सबाइर पाठ देखबे।
बाबा बोलছেন যাতে সেখানে কেউ ডিস্টার্ব না হয়। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है, अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कि मैं मैसेंजर बना हूँ। कितनों को आप समान बनाता हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। তো বাবা বলছেন, বাবা যখন সেবা দেবে লিফলেট বিলি করার, তখন যেন বাড়ি শুয়ে না থাকে, সেবা করতে হবে, তাই না? না হলে বাবা ভাগ্য বিলি করার সময়ও বলবে তুমি আমার কাজ করোনি, আমি তোমাকে কি ইনাম দেব, তাই না? আর ওর থেকেও আরও ভালো যদি কোথায় যোগাযোগ করতে পারি, কোথায় সেবা, নতুন সেবা ফিক্স করতে পারি, কোথায় শিবির করা হবে, ভাষণ করা হবে, কোনো প্রোগ্রাম আয়োজন করতে পারি, বাবা বলছে সে আরও ভালো। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले, फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव, उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए, দেখুন একদম মন দিয়ে শুনবো, ফাইনাল রেজাল্টে যাতে ভালো নম্বর আসে, 1 নম্বর। 1, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो, बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। तो बाबा बोलছেন 1 নম্বরে কে আসবে, যে बीतीके बिंदी লাগাতে পারে আর যে বাজে সংস্কারকে পোড়াতে পারে বাবার ইয়াদে। दूसरा, अमृत बेले से रात तक, अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का, ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो, सदा पालन करने का व्रत लो। तो बाबा बोलছেন ফার্স্ট নম্বরে কে আসবে, যার অমৃত বেলা মিস হবে না, যার মুরলি ক্লাস মিস হবে না, যে অমৃত বেলা থেকে রাত অবধি বাবা যেমন যেমন চলতে বলেছে সেই নিয়ম মর্যাদাতে চলবে। 3 নম্বর, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा, बा संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। तो बाबा बोलছেন মনসা সেবা করো, বাণী দ্বারা সেবা করো, সম্বন্ধ সম্পর্কে সুখদায়ী ব্যবহার করো, সেবা করো, পুণ্য খাতা জমা করতে থাকো। जब ऐसा श्रेष्ठ, जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला, जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे।
তো লাস্টে বাবা ডাক দিল, বাচ্চে আও। আর বাচ্চা উড়তা পঞ্ছি মানে ফরিস্তা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাই জাম্প দিয়ে বাবার হাত ধরে উড়ে চলে গেল। আর কে করতে পারবে এটা? কে এভার রেডি হয়ে হাই জাম্প লাগিয়ে বাবার হাত ধরে চলে যেতে পারবে? বাবা বলে দিল না যে বিতিকে বিন্দি লাগাবে, যে বাজে সংস্কারগুলোকে অলরেডি হোলিকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, যে অমৃত বেলা থেকে রাত অবধি বাবার নিয়ম প্রমাণ চলতে পারে, আর যে মনসা সেবা করবে, বাঁচাতে সেবা করবে, আর সম্বন্ধ সম্পর্কে সবার সঙ্গে সুখের ভাইব্রেশন থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সে হলো এভার রেডি ফরিস্তা, উড়তা পঞ্ছি। বাবা বলল, হাত এরম করলো, আর বাচ্চা হাই জাম্প দিয়ে বাবার কাছে চলে গেল। স্লোগান, বৃত্তি দ্বারা वायुमंडल को वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। तो बाबा बोलছেন বৃত্তি ভাইব্রেশন মনসা সেবার দ্বারা তোমার চারিপাশের বায়ুমণ্ডল পাওয়ারফুল বানানো, এটাই হলো লাস্ট सेवा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो बाबा बोलছেন যারা মহান আত্মা হয় দেশের, তারা এক এক সেকেন্ড কোথায় দেবে তার আগে থেকে ডিটেলিং থাকে, তাই না? ছোট ছোট কথাতে তারা টাইম নষ্ট করে না। তো বাবা বলছে ওই রকম মহান হস্তিগুলো, তো আমরা তো সব মহান হস্তি, তো বাবা বলেছে যখন তো আছি বটেই না। তো বাবা বলছেন কোথায় যেন টাইম নষ্ট, এনার্জি নষ্ট না হয়, তাই না? এক এক সেকেন্ড যেন কাজে লাগে। আচ্ছা, ওম শান্তি।